pa pala ako nakasave. Putang ina talaga. Bobo. Lagi. Binili mo pala ako ulit. Bumili na ako Tapos eh. walang movies. Tarantado ka. Sige, save mo na yun. Bili nga Wala akong ano, pambilin. Wala na tuloy ako pambili ticket. Putang ina, Diablo. Kung sa Gia trade mo ko, sino ba wala? Si Rai? Okay na, boss. Nabili ko na. Tanga ka daw, Ray. Sabi ni Ninong ngayon, no? Tanga. Sabi yun. Oo naman Ay, eh. lang. Ay, legit, oh. Tanong mo, ah. Napaksaya sa gitna. Sakit. Kapak. Sa party ko yun, Ray. Pwede ko sipahin yun, Ray. Sabihin mo lang, Ray. Par, technic na par. Mamaya na yan. Pasok mid lahat. Ano ta? Si M-God. Wait, 802 pa ata yan sila, Maki. Ni Kobe nag-left na. Nasa eh. Sige, compress muna lahat dito. 3, 2, 1, drop MH, 2, drop baba. Monster muna tayo. Monster muna lahat, ah. Emish Muna tayo sa master. Yung ko'y pinasay. Sige pa. Monster muna Nasa lahat. labas pa balala. Saka Senti. Saan, boss? Nasa labas pa. Sige. Compress. Labas ka, boss, kain sa ano ka sa left. Balala naka mid. Yung Nasa mid? party ni Compress nga mid. muna. Mid na lang, boss, kain. Packet yung sa mid. 3, 2, 1, drop mid. Senti pumasok na rin. Pamid. Party ni Kobe nasa right ah. Sige. Mid. Compress muna saglit dito. Compress. And 3, 2, 1, tara push pa mid. Left and right. Ready, 1 up. Kaling likod ata. Compress dito sa macro ka. Compress sa macro ka. Compress. Ito na, magaling right. Ready, 1 up. Sige, nauna ko yun, boy. Balala pumasok na ng right pati Senti. Tara, right ko na. Right. Okay, mission. Right na right. Compress dito, pedes muna para makasabay lahat. Compress sa pedes. Senti ah. Teka. Compress in 3, 2, 1, tara push na. Left and right par, left and right kayo, left and right. Left and right, ready, 1 up. Gago. Reso nga ako, boy. Tangina mo namatay. Pay ako. Ano? Oy, Sa left naman pinag-right. Oy, pinag-mid. Left ang balala. 3, 2, 1, tara pamid. Pamid muna tayo, pamid. Daanan natin yung mid. Left na rin. Sige, tangay na si Enti. Push mid. Mid, wala na. Ito, tumakbo na. Pedes muna dito. Left. Lalabasin natin to, boy. Pag ano. Labas-pasok na lang tayo. 3, 2, 1, tara push na. Sa kanibang dapat kasi kino-compress na lang itong mga gago na to eh. Kailangan niya pumatay ng chocolate spray. Kaya Tara, labas tayo. Labas. May harapan tayo dyan. Hindi tayo makakaskan yan. Kaya Patayin tingnan mo yun. ginagawa nila. Sinusundan nila balala, pre. Try nyo. Mid ah. Okay, pasok nga mid. Lalabas Eight. to. Lumabas, pre. Wag mo na mag-MH. Tara, labas. Si M, gadasan. Andyan ba? Wala. Ibot ka na kay... Sige, apak tayo. Left. Wala rin ako papatay dyan, pre. Pasok left. Kahit maglibot ako dyan. 8, 7, 20, 6, 5, Senti. Teka. 4, Yung lamig sila. Sabi na- Ayun na si Enti, oh. 2, 1. Okay, dito lang. 6, 5. Lumabas. Lumabas din. Sa right. Pumasok ng right. Tara, labas tayo. Labas. Pasok tayo right. Yan. Yan. Pasok tayo right. Bupalo, ah. Right.
7, 6, 5, Yan, pag ganito, mapalagyan. 4, 3, Wala kayo, Miss Shop. 2, 1, drop image, ready one up. Wala ka. Sulangan Tang ako. ina mo. Diablo! Diablo. Reso, Reso Ray. Tang ina. Eh putang ina mo. Zeke, ayun o. Patayin nyo yung ZK. Nakaapak ni Sen. Malala. Tara, pasok tayo left. Labas nyo, labas nyo, labas nyo, labas nyo. Pasok tayo left. 8. Huwag mo na mag-image ha. 7, 6, 5, 4, 3, drop image, 2, 1. 1 up. Sige, ubusin nyo muna sa box ha. 3, 2, 1 up. Ang ina mo, nakombo ko. Abonado agad. Sige, compress muna. Pinush yun na balala. Ubus na. Putang ina, Diablo. Tara, labas. Saan pumasok? Wala pa? Wala pa, boss. Wala pa, boss. Sige. Nakaapak no. Wait. R. Itong dito, Alfred. Sige, laban nyo dyan sa labas. Pumasok ng right, hindi ba? Pumasok ata ng right, no? Yung ba lang? Wala. Negative. Si Ednis Rodman pasali. Si Ednis pasali. Si Ednis. Tang inaayaw pumasok. Diablo. Tara, pa nga kayo mid. Tara, pasok tayo mid. Pasok nyo nga mid. 8, 7, 6. O, tara, labas. Huwag na mag-image. Labas yun na. Kobe na nakatapak L. Sa R sila R. Kobe. O, R. Pasok R. Lalabas to. Huwag mo na mag-image ha. Lalabas yan, par. Tara, labas. Labas. Nakapak... Asan yung... Lagay yung balala. Wala dito sa L. Ano, dito pa sa Sige, pasok ka kayo L. Pasok kayo L. Itabol na. Tara, labas sa L. Kobe mid. Asan yung balala? Malala. Wait lang. Star. R. Tara, pasok right. Pasok right. 6. Drop image ha. 5, 4, 3, 2, 1. Tara, push. Pumasok din yung Cynthia. Push. Okay, Balik muna likod. Paling luna likod. Likod muna. Likod nga muna. Likod. Ito, sa NT par. Pabayin ng ZK. 1 up. Okay, 3, 2, 1. Tara, push na. Aso balala? Taas. Umakyat. Konti lang pa. 3, 2, 1. Tara, sige, push na par. Full balak. Ang ina mo. Tara, pa mid. Diretso na mid. Damage kaya rin. Pasok nyo na nga mid, mga namatay, boy. Pasok nyo mid, mga namatay. Hindi, dito lang, box lang. Malala Wag. Malala pumasok ng right. Sige, combos na muna dito. Pasok mid. Ay, kako, nag-game siya ka pa. Sakali bang mawala. Dito lang, huwag nyo patayin yan ha. Combos dito. 3, 2, 1, tara pa right. Si Andre, pa-image ako si Andre, boy. Tara, push. Ready, 1 up. Tang ina mo. Yung Lupi. Putang ina ka. Lagi sa Spadras, SP ang puta.
Tangina kasi. Visit. Ay, nako-compress. Saan L pumasok sila, ba? L. Pasok na L. O, tara, labas tayo, labas tayo, labas, 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 labas. Try rin, wag na. Labas, 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 pasok tayo ulit. Ano? Tayo ng layo kasi par. Hindi tayo malalabas din to eh. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tapos na. Si Kobe ready one up. Okay, patay. Dinirid Okay, pusin niyo niya. par. May batay ko. Patay. Meron pa dito ah. Oh, Likod likod pa. pa, ready one up. Likod, yung Iran. Tumulog. Likod. Gago, boss low hands. Hindi na ako pag-SP sa tanga. Sige, dito lang muna. Star. O, Tapak. tara, labas tayo. Labas, 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 labas. Tara, pasok tayo right. Right. Pasok muna pasok. Right lahat. Palate lang tayo konti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Oh, nag- wag mag-SU. Tara, labas, 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 labas. Par, wag mo na kayo mag-SU, par. Pasok tayo left. Wag mo na kayo mag-SU, boy, sa party ko. Yung Pag white yung... nag-image na, dun kayo mag-SU. 7, 6, 5. O, dito kayo mag-drop ng SU. 4, 3, image na. 2, box na muna. 1. Ready, one up. Ay. Ayun na, pushing na. Ready, one up, push nyo. One up, Matay si balik, Kobe. likod. One up. Oh, dito lang muna sa bilog. Bilog lang muna, kalma. Kalma nyo dyan sa bilog. Mid. Oh, 3, 2, 1, tara, labas. Gago ka, Left. File. May patalan. Oh, tara, pasok left. Okay, wait natin mag-image to. 8, Kobe mid ah. 7, 6, 5. Oh, sige, drop image. 4, 3, 2, 1 image. 3, 2, 1 drop push. Ready, one up. 2 up. Sige, push nyo. Yan pa, kabilaan yan. Yung likod pa, ready, one up. Likod. Uy, yes. Tilot ng buta. Ready, one up. Okay, dito lang ulit. Ah. Diyan muna ulit. Huwag kayo lalabas, boy. Huwag mo na lalabas before tayo mababa. O, 3, 2, 1, tara, labas tayo, boy. Labas. 3, 2, 1, tara, pasok right, boy. Mag-image una to, 8, 7. Huwag kayo mag-image, ha, 6. O, sige, pwede kayo may image tayo. Image tayo, sa box na muna. Huwag mo na kayo umabol, par. Huwag mo na kayo umabol. 2, 1 sa box. Ready, 1 up. Okay, box na muna. 3, 2, 1, tara, push tayo, boy. Inubos yun na. Kaibigan, ano ba yun? Tangin na yun, tarantado. Wait lang, ha. Huwag muna kayo lumabas dyan, ha. Nakaapak sa right. Huwag muna kayo lumabas, boy. Walang lalabas, o. Pumasok. 8, 7, 6. Okay, dyan lang muna. Sige lang, palabasin nyo sila. Before tayo magpasok, mag-delay tayo konti. O, tara, labas nyo. Pasok tayo mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, drop image. Dito na lahat. 3, 2, 1, drop push na. Ready, one up. Tangina mo. SP. Tara, paling tayo likod. Gago, namatay yung Kobe. O, compress muna. Saan taas? Ito, taas. O, compress muna dito. Compress. Tara, walk. Walk lang. Ready, dito lang. And 3, 2, 1. Sige, push yun na, Andre. Finish na ni Andre. Ready, one up. Naplay pa na naman. Tanga. Tara, hanggang left. Pasok left. SP na kaibigan. Wait, nag-right. Ready, one up.
Okay, okay, ito. Ano, Wag, baby? wag. RR. R, R. O, tara, labas tayo. Labas nyo. Pasok tayo, right. Pasok tayo, right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung icon, Nasa taas ulit, par. 3, 2, 1, tara, push par. Sa Lord Castle. Hindi dapat si Bosa. Tara, akyat, walk lang. Ready, dito lang, Arbanap. Dito lang, combos na muna. Push, Epes, push ha. 3, 2, 1, tara, Epes, push na. Epes. Epes, push. 3, 2, 1, tara, push. Ready, one up. Nakatira pa rin. Tara, push hanggang mid na yan, boy. Hanggang mid. Grabe, Sipler. Hanggang mid. Pasok, Epes, mid ha. Nandito ata yung ano. Ito, push oh. Ready, one up, boss Kain. Kobe, pre. Nag-SP na. Tarantado. Nice. LL. Nag-left, Okay, combos nag-left. muna dito sa gitna. Huwag kayong lumabas. Malapit lang. Hindi tayo sa mid eh. Compress dito. Compress, may image si Gia, boy. Compress, walang image si Gia, bar. Compress, may image na ba yan? 3, 2, 1, tara, akit tayo taas. Akit. Dito yan sa taas, boy. 3, 2, 1, tara, akit. Nandito sa baba. Baba, tara, balik nga. Tongina mo. Mali yung psycho ko. Sheesh. Mind reader Psychology yan. kaya. Tara, left and right. Tara, push. Bakit nga? Bakit eh, Tama ka. gago. Fuck you, Ken. Sorry, par. Tingnan mo talaga. Nice report ha. Sorry, par. Ay. Makakatakot na ba ako, par? Tara, push na nga, boy. Push na. Red one up. Tara, push mid. Par, imisis ka na. Hindi ko ano. Tara, Likod, pumid, Kobe lang, likod, Kobe daw. Okay, Likod tayo na. Dito, tara, labasin nyo na. Tara, babain nyo na. Sa right, Oh. right. Okay. Tara, right, 3, 2, 1, tara, labas. Labas tayo. Pasok tayo, right. Dito, right lahat. Compress, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, repeat MH, 2, 1, tara, push. Left, tara, Ganikos, ready, one up. Compress muna. Kalma. Yung iba, hindi, wala pa, boy. 3, 2, 1, tara, push na. Left and right kayo, par. Left and right. Chill. Ano na? Kapag ang kulangon. Utang ino. Gago nag-ESP. Naiwan yung kulangon. Tara, compress muna dito. Pagpapamid tayo, boy. Likod pala. Utang ino, nag-gets. Tara, push. Okay, labas tayo. L. Pasok tayo, right. Left tayo. For now. Pasok tayo, left. Mag-meet siya to, 8, Ay, pasok ka 7. pa Satan. 6, 5, Sorry. 4, 3, Sa likod ka, punta ang dulo. 2, 1, up. Sige, ubusin nyo muna dito sa likod natin para ready, 1 up. Okay, tara, pupush tayo dito naman sa kanila. Ready, 1 up. Hindi mo naman. Boss, 3, 2, 1, tara, push na, par. Ready, 1, 2, up. Poseidon, sa nurse ka. Tara, balik. Back. Nagara. Party nila Kobe, pre. Asan? Karara. Tara, labas tayo. Tara, right tayo. Right. Compass dito, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Ang ubos agad. Okay na, ubos. Pati. Sabi naman kayo.
Ano kayo, par? Sa inyo Wait lahat, lang, yan dyan lang lang. muna, dyan lang muna, dyan lang muna. Wait lang, wala pa. Wait lang, dyan lang muna. Left na Oh, labas tayo. Labas, pasok tayo left, kaibigan. Sabay-sabay tayo. 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Box na muna. 3, 2, 1, up. Box. Box na muna, kaibigan. Box. Bigay mo nga to. Wala. Ubus sa box. 3, Patay na. 2, 1, tara, push naman tayo, boy. May pwede spray. Ah, Pwede spray. Baba. Kanan. Ito. Tara, push. Ang left. Wala, Ayun, oh. inuubos yun eh. Pwede one up. Wala, tara, balik. Ngayon pa ba sa likod? Dating. Ayun mo, wala naman nakagumitan dun ah. Party ni Kobe mid. O, tara, balik. Back. Sayang ng issue natin. 3. Commerce muna. 2, 1, tara, pabigyan. Palabasin yan. Palabasin yan. Tara, push. Forget na ako. Lang boy. Ito, walang image pre, oh. Naglalakad Tara, pre, oh. push. Slow ko pa. Ready, one up. Yung Kobe pre, yung Kobe. Nakaslow Tara, yan. diretso daw sa Kobe. Slow SP yan, na, nakaslow par. yan. Par, Nakaslow yan. SP na. Ayaw. Ayaw. Ito, 147 up. Guesting Tara, yun. balik. Minus 10 Saan? na Nasaan ulit. yung Tapak R. Sige, commerce muna dito. Sakto. Commerce dito. Wahudas ka naman mag-support. Ano ka ba? Mag-i-scout o mag-true support? 3, Gago, nandito ako, baliw. Dito lang muna. Par, wag nyo kasi unahan muna. Boy, gago lalabas yun eh. Pinapadelay ko nga. Putang ina, punta rin kayo ng punta. Pasok na, boss? Takpo ng command eh. 3, 2, 1, tara push. Eh, dinidelay nga. Ay, nalalabas na naman to. Ayun oh. One up. Lumabas na ba? Nakaapak ng left. Wala na. Pumasok na ng left. Ayun na, 3, 2, 1, tara. Labas tayo. Pasok tayo left. 8, 7, 6, 5, 4, Belfred. 3, 2, 1. Dito lang muna. Yung box muna, par. 3, 2, 1, tara po. Box muna. May senti. 3. 20. Compress dito lang muna. Ayun pa, meron pa. Compress in 3, 2, 1, tara ka tayo. La, Erin, takbo. Tangina mo. Ka nagago. Lumikit ka dyan. May makasi kang matatanggap. Okay, Epes, una. 3, 2, 1, tara push. Epes. Epes push. 3, 2, 1, tara push na. Ready, 1 up. Wala na, balik tayo. Balik. Back. Likod. Laban sa likod. Huwag na mag-image ha. Huwag image ha. Sabit. Wala pa senti ah. O, di ka. May senti. Ayun na, ready, 1 up. Sige, patayin nyo. May likod. Image shot up. Eh, dito lang. Sabi mo R. R. Oh, tara, labas tayo. Pasok tayo, right. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dito lang muna sa box ha. 5, 4, 3, repeat boy. 2, okay na. 1 up. Three, 2, 1, tara Wala push. sila sa taas. Nawala gago. Wala sila. Wala ba sa sa monster? Wala sa- 3, 2, 1, tara. Baba. Nasa midata yan pre. Pinatay yung mga yun no. Tara, pumida. Bilang. Kapamit yan. Ito na, push. Ready, 1 up, quad. Wala! Ta-cancel ka, boy. Sila. So, yung 4.
Putang ina ka. Na-cancel ka par? Soyo. Pagkain na sana yun. Hindi, pasok nyo kami. Pagpapakin yun. Pumasok ng R. Ha? Oo, sige. Mag-gaming. Pasok na right. Compress na tayo dito. Dito lang. Malapit lang. 3, 2, 1. Tara, tayo taas, boy. Senti Hasan? Boss? Nag-R din. Sige, tara tayo. Diretso. Paredy ako ng one, boy, ah. Salubungan to, ah. Wala. Ito na, push. Ready, one up. First target. Kobe nasa likod at. Yeah, Ganun yun. push Sa nyo. right. Push. Ready, one up. Ano ba? Gago. Nag-ESP. Push, right. Tasa ngayon, boy. Ito. Wala sumunod Pumasok sa na left. Par! Asa na kayo? Aray ko. May umakyat. Nag-left na Balala, Senti, tsaka... Labas nyo sa portal. Itong ina, lumiko kayo, boy. Tara, pasok tayo, left. Nahila ng party ni Kobe. 8, 7, 6, May shot. 5, 4, 3, 2, 1, tara, push, boy. Dito lang muna, sa baba lang muna, kalmahan nyo. Tara, akyat. Epis muna. In 3, 2, 1, tara, epis, akyat. Diretso. 3, 2, 1, tara, punta par. Tara, likod na natin, ha? May likod ba? I-compress nga mo lang dito para sa mga tropa dyan. Compress, in 3. Compress, 3, 2, 1, tara, baba. Pamid. Tara, pamid tayo. Pumasok ng R. Senti, Wag, dito lang, Balala. back, compress dito sa macro ko. Compress dito sa macro ko. Uy. Compress in 3, drop image nga, boy. Wala akong EPS dito. Eddie, wala akong image. Sige, mid nyo nga, boy. Kasama mid. Try, mid. Mid try. Compress Dito, nga pre, muna. right, pre. Compress muna. Sa right. 3, 2, 1, rocket nga, boy. Salubong kasi ano. May siya ko ano, yes. Parking yung... Kakabang pre sa gilid, pre. Hindi, compress nga muna dito sa taas. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Sa kaliwa, pre. Kanan, pre. Ang dami na nakakagad dito. Sige, push nyo. May one up. Parang di mo pinalitan 80 na. Ano to? Ipito. Hindi ako nag-ano. Tapos. Tara, apak tayo sa labas. Wait lang. Wag muna lumabas, boy. Left. Tara, pasok tayo left. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, drop image, 3, tara macro. First target lang dyan, ready, one up, first target lang. Galing mag-delaying. Ayop ka man. Dito lang. Epes mo una ulit, ha, in 3, 2, 1, tara push, epes, ready, one up. Tangin mo namatay. Hindi, diretso nyo mid. MSI, meron. Diretso nyo na mid. Mid, pasok mid mo namatay. Nakakapatay ang combo mo. Nag-right Balala. Okay, compress dito sa mid. Mid pa rin party ni Kobe natapak. Compress in 3, 2. Compress. Ila Ednis, 3, 2, 1, tara. Push, akyat.
Sa prediction. Wala. Ito na. Ito na. First target. Sa prediction. Utang ina mo. Kinain. Kain tayo. Diretso nyo hanggang right na yan. Diretso nyo hanggang right. Diretso nyo. Baba nyo. Baba. Sige, laban nyo dyan. Pasok right. Manamatay. Kasi nga tiwala sa prediction ni Sid. Okay, compress sa right. 7. Okay, macro. Naapak na. Okay, apak tayo dito sa bilog. Apak sa bilog. In 3, 2, 1, labas. Labas, pasok tayo left. Bago ka talaga. Gago. 8, 7, Inuuna kayo ulit. 6, 5, Ganun yung mga sikot. Sorry. 2, 1, up. Push na. Ready, 1 up. May mga binubugbog ko sa tiway, oh. Push, ready. Yeah. Ready, 1 up. Balala na nakaapak sa right. Pumasok Ready, na. puta, nag-miss. Okay, push nyo, hanggang mid. Natayos. Pasok mid mo namatay. Kobe, ready, 1 up. Tarantado. Back. Tropa na yan. Kita pa yan. Right. Pati oy, pinag-right. May malapit lang tayo, pre. Compress. 3, 2, 1, trapa right. Alam mo na yung instinct mo, pre. Ito na, ready, 1 up. Baba. Pag ina mag-delay. Gago. Push nyo, bar. Push nyo. Putang. Ito pa. Hit. Pag naubos, balik kayo sa likod, boy. Balik sa mid. Balik kayo sa mid. May OP pa dyan. Sige, upatayin nyo. Pag namatay nyo, balik kayo sa mid, ah. Pasok mid, mga namatay. Nakaapak sa right, ah. Pumasok na ng right. Putang ina mo, mali. Ito, yung archer, oh. Cancel mo, boss, kayo na. Compress dito muna sa mid. Wag yung hit yan. Compress OP, muna. pumasok ng mid. OP. Okay, 7. 6 dito lang, 5. 4 dito lang, 4. Lalabas yan. Sige, walk na nga dito. Walk. Ready, 1 up. Tara, back. Wag! Uy, wag niyo isagad, par. 3, Dito sa right, 2, pre. 1. Tara, Kilala. akit niya. Akit tayo. OP nag-left, tsaka Senti left. Tara, akit tayo. Balala right, ha. Sige. Ito na, akit sila. 3, 2, 1, tara. Baba, ready, 1 up. Hirapan yan. Pababa yan. Sige, Sige, laban nyo. Sige, ubus yung pa, ready, 1 up. SP ka pa. Sige, dito lang. Kaumpisan dito. B ako, ano? Yung Luffy, oh. Wala, ASP yan, eh. 3, 2, 1, tara, push. Yun ang mga... Pamitan. Namatay pa si Owa ang puta. Wag. Diretso lang. Wag. Untik na. Diretso. Hindi nag-miss. Sile. Matik na agad. Sige. Diretso tayo. Compress tayo sa baksa. Asile. Oh, dito lang muna. Dito lang. Compress ng lahat. Para makasabay lahat. Compress. Bossan. Compress in 3, 2, 1, tara, push na. Sige, pwede na yun. Left and right. Yung iba mag-right. Push. Ready, 1 up. Ako yung patay Kobe. Si Kobe. Pumatay yung Kobe. Okay. Compress lang. Taas ang death niyan, pre. O, Pa-image si Alex. Compress in 3, 2, 1, tara pa mid. Saan pumasok, boss? Mid. Mid. Sige, tara pa mid tayo. Senti, OP, Balala, mid. Nice report. Nice Nice report. report. Nice one, Maxing. Push na. Left and right kayo, boy. Left and right. Ready, 1 up. Gago. Tutukan nyo na yun. Putang ina mo, ano yun? Diretso. First target tayo, boss. Compress. Dumiretso ang puto. Okay, compress lang. Dito lang. Labas pa. Shot,
Yes. Ng left. Apak ng left. Pumasok ng left. Pumasok. Tara, left. Si Senti pumasok. 6, 5, 4. Compass muna dito. Dito lang. Delay natin konti. Para mag-image. And 3, 2, 1, tapos na. Wag, diretso. Yung 043. Patayin nyo lang. Aray ko. Push, Yung copy pre, papatayin na. na. Ready, one up. Iso, parang magnanakaw kung tumakbo ah. Patay siya. Patay na naman. Patay siya. Parang magnanakaw eh. Patay siya. Ay, gago, Oo, nagkasabi compress. hindi dapat nasabi. Preso nakakita. Diyan ka lang. Compress. Patay ka. 3, 2, 1. Tara, pamid. Daan mid. BL ako, Fred. Wala kang BL, Fred, ah. Tingnan natin. Damage mo na sa sarili. Daan mid. Saan? Right? Diretso Right. lang. Ito, senti. Ready, one up. Hindi yata inabot si Bossan pa. Oh, back. Compress. Compress Maybe tayo. siya. And 3, 2, 1. Tara, akyat. Akyat tayo. Ito na, sa lubungan. Ready, one up. Ang ina kasi ng MH natin, hula-hulaan eh. Ang ina Diyan mo. ako na mag-emit. Tara, balik. Back. Likod na, Kobe. Back, likod. Ay, Ready, may one up. Good petics. Patayin nyo. Okay, babayin nyo. Babayin nyo, push. Ready, Wala one palo, up. oh. Bigil ka Eh, siya pa. nakakapag ng right. Oo, compress dito. Pumasok ng right. Pa-drop nga ako ng MP Pots eh. MP. Pots. Drop nga si Ray MP Pots, boss. Ito may MP Pots yan. Wala ka to, Ray. Palo, try, oh. 600 lang to, boy. 3, 2, 1, tara pa, right. Okay na. 600,097. Ang ina, dami na. Naka 200 ako dun ah. Paldo. Hey, Kobe, pre, oh. Si Kobe, oh. Array mo. Ang ina mo. Miss sayang. Okay, So, yung back. Compass dito. 3, 2, 1, tapos na. Wala akong image. Trap ulit. Push, ready, one up. Gagi, mali pala ng kasahan. Kung magnanakaw yung Kobe ah. Ay. Sorry. Oh, yung. Nag-left. Compress. Emit. Compress. Saan, boss? Left? Nag-left. 3, 2, 1, tara baba. Puta, ang layo. Sige lang. Workout. Tara, push. Gagi dati ini-straba nyo tong pagtakbo-takbo natin na to eh. Push. Rakyat. Naya, ilang 10k steps. Ang ganda yung pace. Ito, dito lang. 3, 2, 1, tapos na. Yan, binaypas mo. Putang inang fate yung puta. Putang ina. Maganda yung pace ko, Yawahad oh. Ka-DOD ang puta. Labas pa, wait lang. Compress. Nakaapak ng left. RR. Yan ng R. 3, 2, 1, tara baba. Uy, par. Saan ka punta? Wag na. Tara baba tayo. Sino patay yung Kobe? Madedelay lang tayo dyan. Tara, kamila. Yan tayo ni Joy. Compress and 3, 2, 1, tracket. Sige, Andre. Unahan mo, Andre. Kaya Andre ito, all in. All in yan, boy. Putang ina. All in points. Nating tulos, boy. One up. Nice one. Sa wakas, namamatuwad. Okay, compress. Mamatay kasi. Sinang Andre yan, oh. Nating tulos, oh. Hindi na patay yung nasa likod mo nun, par. Hindi nyo unahan yun. 3, 2, 1, tara baba. Nakaapak. Mid, uy. Sige, Ops Alfred. First class BL. Tanginan, lupit mo. Para kang bus. Para kang bus. Compress. Para sabay-sabayin. 3, 2, 1, tapos na. 5 star. Ano yung umakak? Ready, one up. Super lines. Hindi mga kasama ko, ayaw tumira. Inunahan ko na nga dun sa right side eh. 21? Boom. Compress. Ako talaga to si Nabs, eh. Kahit kailan, eh. 3, 2, 1, tara macro. Ito daw. Ano sila? Wala. Naka- Dito lang. Saan nakapak, boss?
Wait. Nag-left. 3, 2, 1, trap ulit. Kaya pumasok na left. Ko. 3K na pa. 3, compress. 3, 2, 1, trap push na puta. Ina, diretso ah. Dodge na Sige, sa diretso nyo. Ay ka sa akin niya. walang inabot. Uy, yung JT. Yan, labas pa. Sige, compress. 3, 2, 1, trap pa mid. Right. Pumasok. Okay, mid muna. Di ba kayo hinihingal kakatakbo? Putang ina. Kobe mid. Kailangan maganda yung pace si Straba. Boy. Compress muna. Yung Kobe nagpa-mid daw. 3, 2, 1, trap push. Pamid. Diretso nyo mid. Diretso hanap. Ang ina mo. Tara, balik. 3, 2, 1, May trap dami right kasi na. dyan pre. Ayun o, yung reso nila reso Tara, nila. right. Tara, Pinapatay ka na kayo lahat. Pinatay mo kasi. Compress. Compress dito. Compress. Wait lang, si Wad muna boy. Compress muna. Image mo yan boy. 3, 2, 1, trap para right. Ay, si Kobe. Come on. Wala, ubus tayo dito. Reliwanap. Itong IP ay yung ano, Sente oh. Never run. Salpok no? Puking ina, ganun sana. Mapalit talaga. Compress. 3, 2, 1. Compress muna. Wala kaming image par. Compress lang oh. Gago, huwag kayo sumunod sa akin pre. Archer ako pre. Compress. In 3, 2, 1. Sige, push na mid. Sa mid muna tayo boy. Daan tayo lagi. Kawawa na kay Jojo yung portal. Dito sa mid pre dito sa mid. Para hindi tayo, ano. Okay, push. No. Habol kayo. Patay Ito na niyan. kami oh. Sydney, ready one up. Tara, compress tayo dito. Kami dyan. Compress. Kaya ko, ano? 3, 2, 1, tracket. Salubungan to boy 3, 2, 1, trap push. Okay, diretso. Wala. Negative. Ayun Trap tulog oh. Ready one up. One. Putang ina, thank you Lord. Push nyo. Salamat sa slow ko. Push nyo. Sinasabay kasi sa Ayun. magnanakaw eh. May portal pa. Image ako. Sige. Ba, may portal pa. Boss Kain, pasokan muna. Pa-image nga ako niyan si Boss Kain, boy. Kobe, tsaka banana. Nag-right. Lahat nandyan. 3, 2, 1, tara baba. Si Boss Kain may image? Meron Okay, meron. Tara, baba. Baba. Sa... Okay, 3, 2, 1, tara kakyat. Ready, one up, wad. Putang ina, Diablo. Tara, balik. Nasa right. Balik dito muna. 3, 2, 1, tara push. Hindi na, putang ina, ni normal ni Andre par. Uy, putang ina ka. Tiwahad na matay. Patay! Cherte. Okay, compress. In 3, 2, 1, tara pa mid. Pumasok na eh. Mid yung ano. Mid muna tayo. Mid muna. Okay. Report lang. Sige lang, boss. Thank you, boss. Okay, Sa Recho mid na yung to. Kobe. Pwede niyan eh. Sila nakatapak na portal. Putang ina, takot tira. Lambutin niya. Yung magic pre, nire-reso nila. 3, 2, 1, trake tayo. Kaya may siya ko. Diyan ang makasalubong niyo. Okay, compress muna. Compress. Balik. Compress muna. Compress. Ray. Emis mo nga, Ray. 3, 2, 1, trake. Left and right. Ready, one up. Ready. Ano naman oh, puro tulog oh. Yan. Thank you Lord. Thank you. Ang Lord talaga. Sabi niya. Ito pa may ano pa dito, Clash. Ano, push. Left kayo. Ready, one up. Speak up pa. Tara, compress tayo dito. Tara,
Wait lang. Boss Ken. Sige, sige, sige. Damage tayo. Ha? Mapatay 3, 2, 1, drop a mid. Nangyari kay Ali. Sister. Pinabulkanize na yung PC. Dito Nasa pre, right, clashing boss. mid, pre, clashing mid. Tara, push. Mid. One up. Yun ang Hindi ko ginigil. Wow, boom. Nauna siya. Nauna ka. Yabang. Ayun na, nagre-reklamo ah. Iban ka. Compress muna, compress. Saan pumasok, boss? Right nakapak. Awain pumasok. Tara, pa right. Nasa kanya eh. Nauna ka. Patay na yung Kobe, pre. Patay yung Kobe, pre. Diretso lang. Huwag ipatayin yan. Tayo. Sige, push. Ay, bahala pala. Ready, one up. Tulog na naman oh. Gago ka, huwag ka natutulog sa harap namin. Compress. Compress muna. Pabihin nga ako, pre. 3, 2, 1, drop a mid. Wait lang, nakaapak pa sa... Wait. Sige, boss. Mag-mid yata. Ay, pumasok na mid. Madam. Para Okay, mabilis compress muna. ma-respond. Pedes muna. Huwag kayo mauna, boy. Pedes muna. Pedes. 3, 2, 1, tara push. Nagawin nga ako. Lepindad yo. Hitable yan. Ready, one up. Patay na pala yun. Compress. Nakaapak na right. Pemish nga. Pumasok ng right. 3, 2, 1, tara pa right. Pati Senti na sa right. Pemish ka rin. 4, Thank you. 3, 2, compress muna. Pedes. And 3, 2, 1, tara push na. Left and right, pare ko eh. One up. Oray mo. At doon namatay, kaibigan. Ay, isa-isa ba? Yung pinakapatay, pre, yung nasa mid, pre, yung magic. Compress dito, compress lang. Hintay. Labas pa, wait lang. Uy, si Boss Kai nasan? Ba't namatay? Pasok mo na right. Wait lang. Pasok right. Boss Kai. Pumasok na yung left. Sige lang, boss. Compress sa right. Compress muna. Pa-image nga ako niyan, Eli. Pemish ka rin. Image mo, Eli. 3, 2, 1, tara baba. Baba. Grabe yung 15 ang SP kanina. Tangino, maganda sa ano. Pag nag-compress yun, marami sila eh. Two party yung nasa ano. Wait, Pinoy. Hindi nga yung sasama, pre, kasi wala So, mawapatay. left side. Ready, one up. What the fuck? Shit! Lala mo, par. Nawala si Ray sa party. Nadisi ka, Ray. Tara, compress nga muna dito. Wala ako eh, sa baby Ha? mama. Hindi ko natutukan yung hagdan yung karap ko. Lalabas na sila. Gago na wala siya. 3, 2, 1, tara pa mid. Nawala si Sweetie. Andito, pre, ito, pre, yung Kobe, pre. Busy lang ako, pre. Nag-disconnect yun sa akin. Push. Na, right. SP na, nag-SP. Oo, nag-SP. Okay, Di, yung Kobe. yeah. Senti, right. Asan kayo? Pamid. Mid. Dito lang. Compress muna. Right, boss? Apo. Okay, Apo. 3, 2, 1, tara push. Ano nga, kabihi ako. Sa akin, Kit. Wala akong episode, baby mama. Gigi, ba takbo kayo? Kita ko sa Push right. tayo, right? Push. Gigi. Push. Compress aglit. Compress. Wait natin yung ibang tropa, boy. 3, 2, 1, tara push na. Sige, boy. Push left and right kayo para. Airwave ako. Ano mo, ready, one up. Gigi lang. Aray ko! Right. Kita ko, depota na ako. Image na lang ta. Tangina mo, namatay ako dun. Pumasok na ng left. Okay, compress muna. Compress, wala akong image, kaibigan. 3, 2, 1, tara, baba. Baba. Preso na.
Wag. Wag nyo hit yan. Tropa yan. Image ka rin? Compress and 3. Compress muna para sabay-sabay. 3, 3, 2, 3, 2, 1. Tracket. Sige, boy. Pwede na yan. Para Ito na yung dalawang magulang nasa unahan. maano Sinong sila. mauna? Patay. Hindi mo kayo ha. Patay. Tayo. Patay yung dalawa. Tagal. Ang ina na ito. Na-fake out ng Ray. Compress. Sa right, nakaapak sa right. 3, 2, 1. Tara, pamid muna. Pamid. Nasa mid pre, ang ano pre. Kila Obi pre. Nakapasok lang. Pamid. Repeat natin. Takbo ka pre. Ngayon na. Ito naman na. Gago pa. Ridwana. Wala naman, out of damage naman pre. 3. Compress ka muna Obi, dito. makita ito sa taas. Compress. 3, 2, 1. Tara, push. Baba. Ready, 1 up. First target. Push. Yan sa likod ng arc yan. Ano mag-SP? Okay na yan. Yan na boy. Sige, ubus yung senti ah. Sa labas pa. Wait lang. Sige, ubus muna dito. Apak ng left. Pumasok na ng left. Compress. Pabihin nga ka pre. 3, 2, 1. Tara, baba. Baba. Image ka rin? Uy, basurera. Patay yung Obi. Ito na, ready. Gago ka! Simat mo. Ayun yan. Cancel lang. Tara, balik. Back. Reswan tayo dyan. Number 3. Baka po. Ayun po. Compress. Yung Lupi sa likod, oh. Mag-ESP yan. Compress, yan pumasok, boss? Compress muna. Wala pa, boss. Sige, dito lang, uy. Huwag kayong makiat. Right. 3, 2, 1, trabalik sa right. O, diba? OIP nasa mid. Okay, pinasa mid. Tara, right muna. Ito na record nun. Walang pinapatay. Compress. Sige, sabay-sabay tayo. Sabay. Uy! Putang ina, Diablo yung ibang tropa sa likod, oh. 3, 2, 1, drop push. Diablo talaga. Diablo shit. Ready, 1 up. Ay na, wala man na. Compress. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Gago. Ano yun? Off salvage 2. 1 up. Compress tayo. Bababa tayo, pare ko. And 3, 2, 1. Tara, baba. Ray, galaw. Baba. Sige. Compress muna dito. Salubungan na naman ata ito. Compress sa Si Joy. ulok na. Islam. 3, 2, 1. Tara, push par. Ino mo, pinatay ni Joy. Hindi nakot ni Joy. Left and right kayo, kaibigan. Kami, bago, wala dito. Wala. Compress muna. Compress. 3, 2, 1, push. Check, Obi, oh. Yung SP, unahan pa. minus 10 ka ulit. Ito mo pare ko eh. Walang image kay Wahad. Kawawa na ba nun? Puro minus. Mitsu si Wada. Wala akong M. Wala dito, Kala niya kaibigan. Dito. Kanan boy. Push. Right, 1 up. Patay si Aray. Kim. Aray ko! Ina mo. Tatay. Matay din ako, gato. Gila ka, pre. Dito lang, makro ka. Image ako. Kulang ko image. Nakaapak ng right. Compress.
3, 2... Likod, gago sino yun? 3, 2, andra pa right. Pumasok na right. Likod natin, Ayan. OIP ah. Oh, likod daw, likod. Ready, one Walang up. makas yan. Walang Kaya may sabay. hindi. Ano po? I-push nyo. Tang ina mo, nabukan. Kami kawad. Atas tayo, ante kawad. Back. Tropa na yan. Wag. Star pa lang. Compress. In 3, 2, 1, tara push. Comboin ko yan. Party ni Kobe Bigay mo nga ni si Chel. Gray. Bigay mo nga si Chel, ano? Erin. Ayun o. Compress, 3, 2, 1, tara push. Wag. Compress muna pedes. Oh, shit. I'm dead. Compress. 3, 2, 1. Sige, push nyo na par. Ready, one up. Puta, bobo! Ang ina, tarantado. Yung Iran. Nag-left pre. Nag-left pre. Nakapak na left. Compress muna. Ay, hindi. Nasa mid. Compress muna, compress. Yung Pasok pasarli ako, nung agay, sell, yung agay muna, sell. Oops, Sell, paparty nung agay muna, boy. Ito. Pumasok ng mid ah. Okay, pa-image ako si agay, pa-image ako niyan, boy. Pa-image ako muna si agay, kalma. Okay na, 3, 2, 1, tara push. Tara, agay. Iniwan ka ni Agoy, oh. Tangay ng Agoy ito. Gambal. Gambal ka, rival. Tangay na yan. Miss ka rin. Pumitik ang ano yan, nag-brown out. Push. Ready, one up. Wag! Putang ina mo. Watog. Patay ako. Pinangabak. GG tayo dito, par. Kung mag-SP. Nakapak ng right. Pumasok ng right. Sige, compress lang, compress. Compress tayo, in 3, 2, 1, tara, push. Hindi ako tamaan. Sige, compress muna tayo, pwede spar. Ito na, sa lubungan na, left and right, red one up. Uy, patay na naman, kaibigan, bobo. Kumikil na talaga, Ray. Bobo ka talaga, Ray. Alam. May miss ako yan. Salamat, malulur niya ako dun. Meron sa dulo ah. Compress. Tangin, dami ko. 3, 2, 1, tara, push, dulo nga. Dulo. Wag, dulo lang, dulo, pala, red one up. Wag, tama na yan. Compress. Also, trophy. 3, 2, 1, tara, pamid. Diretso yan ha, wag yan ha. Uy, putang ina. Uy, sino yun? Wag, par, kago ang buta. Testing lang niya. Ikaw naman. Pamid. Lumipad parts. Gago, lumaba ata. Compress. Bumaba ba? Umakyat. Then ika-clash. 3, 2, 1, tara, baba nga. Ay, OIP. Wala. Baka nasa left pre. 3, compress. Pabiya ko yun ah. 3, 2, 1, tara, akyat. Pabiya ko. Ay, left. Ito na, left and right, red one up. Aray, ang dami yan. Ito. Ay, muli ka ba? So, dito tinatanggal yung portal pre. Sa laro, pag nakapasok. Gitna lang, no? Oo. 3, 2, 1, tara, pamid. Ayan, pumasok ng mid ah. Sige, compress muna tayo, pedis ah. Kapapasok ka. Compress in 3, 2, 1, tara, push pamid. Tangin na ni Kin, una ng una. Lalabas to. Push, red one up. Pali. Hindi ka lumabas eh. Tangin na ito Lupi oh. Parang Mas madami pang tinakbo yan kaysa sa atin, pre. Compress. Saan pumasok, boss? Masenti Sige, pa yan, boy. Right. 3, 2, 1, tara pa right. Maselti sa atin yan. Masenti sa atin yan, pre. Finish siya. Patay. Pinatay ni Iran. Damage, pre.
Ito na, left and right, try to one up. Target lang, yeah. Tingnan mo. Sige, laban nyo, push. Tangina mo, naligaw pala ako. Tama na. Gago ka, Owa. Gago pa matay lang. Sabi na, putang ina mo, matay di puta. Kaya tanong ko kung may image ka eh. Compress. Papapasok na right yan, pre. Nana oras eh. Compress. Di pa rin papasok ng right Target yan. na. Ha? At, wala na. Patay ulit Wala yung na. Kobe, oh. Okay. GG's. GG's par.